We're talking all about unceasing seasons of favor, grace, and blessings. I believe every Christian can live in those unceasing seasons. Dan kita telah berbicara tentang musim perkenanan, kasih karunia, dan berkat yang tidak berkesudahan. Dan aku percaya sebagai orang Kristen kita bisa hidup dalam masa itu. But when I read Psalm 79, I see a picture that truly is tragic. It makes me feel a little sad, to be honest. Namun saat aku membaca Mazmur 79, aku merasa suatu perasaan yang sedikit sedih, suatu perasaan yang tragis. Oh God, pagan nations have conquered your land, your special possession. They have defied your holy temple and made Jerusalem a heap of ruins. They have left the bodies of your servants as food for the birds of heaven. The flesh of your godly ones has become food for the wild animals. Blood has flowed like water all around Jerusalem. No one is left to bury the dead. We are mocked by our neighbors, an object of scorn and derision to those around us. It makes me incredibly sad. Itu membuat aku sangat sedih mendengarkan ini. When I see the children of Israel, the children of God, who were meant to be living in favor, grace, and blessing, and instead they've become the mockery of every nation. Melihat bagaimana bangsa Israel, suatu bangsa yang harusnya terpilih, yang hidup dalam musim yang berkesudahan dan perkenanan itu, namun menjadi suatu ledekan bagi bangsa-bangsa. The children of God are meant to live under the promise of God. Dan anak-anak Tuhan seharusnya hidup dalam janjinya Tuhan. Not at some times, not in some moments, Bukan terkadang, bukan hanya momen-momen tertentu, but in every season. namun harusnya di dalam setiap musim. The scripture tells us in Isaiah 61:3, arise Jerusalem. That's you and I, the holy city, the people of God. Let your light shine. Dikatakan dalam Yesaya 60 ayat 1, dikatakan, ayo bangkitlah Yerusalem, biarlah terangmu bersinar. Let it shine for all to see, for the glory of the Lord rises to shine among you. Darkness as black as night covers all the nations of the earth, but the glory of the Lord rises and appears over you. All nations will come to your light. Mighty kings will come to see your radiance. That's a totally different story and testimony to what we read about in Psalm 79. Dan dalam dalam Yesaya 60 ini membagikan suatu gambaran yang sangat berbeda dengan apa yang tertulis dalam Mazmur. You know, history tells the story between two times or two groups, if you like. Dan sejarah tuh mencatat bagaimana perbedaannya dua kelompok ini. The people who lived for God, with God, and in God, and experienced grace, favor, and blessing. It's not always good, but God's favor and grace abounded. Amen? Dan bagaimana satu kelompok yang tinggal di dalam Tuhan yang merasakan suatu musim tersebut, musim perkenanan, musim kasih karunia, memang tidak semuanya mulus-mulus saja, tapi tetap ada kasih karunia dan perkenanan Tuhan. And then there were the others, like we read about in Psalm 79, that wandered from God's pathway and they didn't live under that unceasing favor, grace, and blessing promise. Namun ada satu kelompok lagi yang tidak tinggal dalam kasih karunia Tuhan dan mereka tidak mengalami musim-musim yang kita katakan. This is our inheritance in the Lord. Dan seharusnya ini adalah janji kita. Deuteronomy 17 verse 7 says, blessed, everybody say blessed, Katakan diberkatilah is the man, that could also say woman, who trusts in the Lord and whose hope is in the Lord. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. We didn't share notes tonight between myself and the praise and worship team, but they're singing about all my hope, all my trust is in the Lord. Aku tidak membagikan catatanku pada tim PW, tapi mereka tahu dan mereka menyanyikan suatu lagu yang berkata semua harapanku ada dalam Yesus. Everybody say trust. Katakan kepercayaanmu. Everybody say hope. Katakan harapanmu. Everybody say blessed. Katakanlah diberkatilah kamu. Everyone wants to be blessed. Semua orang mau diberkati. But the precursor to the blessing Tapi awal dari berkat itu is to put our trust and our hope fully in our God. adalah untuk meletakkan kepercayaan kita dan harapan kita dalam Tuhan. And this is what happens. Dan inilah yang terjadi. Verse 8. Ayat 8. For he shall be like a tree planted by the waters, which spreads out its roots by the river, and will not fear when heat comes. But its leaf will be green, and will not be anxious in the year of drought, nor will cease from yielding fruit. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering,
dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. God's promise is green Dan in every janji Tuhan season, adalah suatu janji yang akan terus hijau setiap musim. fruitful in Berbuah. every season. Dalam setiap musim. No need to worry about all the stuff going on all around you because the world talks about recession and economic situations and circumstances and talks about all the problems. Tidak perlu khawatir akan apa yang terjadi di luar sana. Memang dunia ini berkata tentang resesi, tentang masalah ekonomi. But how many know God's promise exceeds the world's problems? Tapi percayakah kamu bahwa janji Tuhan lebih dari semua permasalahan itu? Blessed Diberkatilah is the man who trusts and hopes in God. orang yang mempercayai Tuhan. What does trust mean? Apa yang dimaksud dengan percaya? A lot of people talk about trust and think about trust and sing about trust. God, I trust in you. But trust isn't a word. Trust is proven in our actions. Ada orang bernyanyi tentang kata percaya ini, mengatakan kata percaya ini. Tapi apa sebenarnya itu percaya? Percaya akan ditunjukkan dari actionnya kita. Trust is taking God's word at face value. Bagaimana kita percaya itu artinya kita mengambil firman Tuhan dan mempercayainya. If God says it, I don't understand it. I don't kind of get the logic of it, but I believe it. Kalau Tuhan berkata demikian meskipun aku tidak mengerti logikanya, tapi aku tetap percaya. Trust is I'm not going to let myself be worried by all the things that everyone else is worried about because God, my God, has said don't worry about anything. Instead, pray about everything. Percaya artinya katakan bahwa kita tidak akan khawatir karena Tuhan berkata jangan khawatir akan apapun juga, tetapi dalam doa dan permohonan berikan kepada Tuhan. Trust is my understanding is limited. I don't understand it all. I don't have it all worked out. But God, your ways are higher than my ways and your thoughts are greater than my thoughts. Percaya adalah berkata pada Tuhan bahwa Tuhan aku tidak mengerti semuanya ini, tetapi aku percaya padamu karena pikiranmu, rencanamu jauh melebihi apa rancangan dan pikiranku. Trust is choosing to lean into God and resting in His understanding and choosing to do that again and again and again and again. Percaya adalah bagaimana kita bersandar pada pengertiannya Tuhan lagi dan lagi dan lagi. Trust is choosing to take a definitive, intentional step across the line to say, I'm not going to chase my own desires, but I'm looking towards His. Dan percaya berkata bagaimana kita akan mengambil suatu langkah itu meskipun aku belum mengerti semuanya, tapi aku akan melangkah dengan mempercayai bahwa ini adalah langkah yang menyenangkan hati Tuhan. I'm going to stop scheming to try to get my own way and stop trying to manipulate God's will, and I'm going to trust. Dan aku akan berhenti untuk mencari-cari bagaimana memanipulasi rancangan Tuhan untuk mendapatkan apa yang aku mau, tetapi aku akan percaya kepada Tuhan. When people really trust, Saat kita percaya, they press in hard. mereka akan masuk sepenuhnya. You say, what does that mean, Pastor? Mungkin kamu berpikir apa maksudnya? When I was very little, I was probably about 3 years old, I reckon. Saat aku masih kecil, masih sekitar 3 tahun, There was one day when the thunders and the lightning were striking in Sydney beyond anything I'd ever experienced. pada waktu itu cuacanya sangat buruk dan guntur terdengar, rasanya itu sangat seram. Probably was nothing like what you guys face in Indonesia. Mungkin tidak ada yang dibandingkan dengan apa yang kita alami di Indonesia. But on that day, I was fearful. Pada hari itu aku ketakutan. Rachel was fearful. Rachel ketakutan. And two of us gathered in and we crept in under our mother's arms, one on each side, sitting on the sofa, and she just held us in her loving arms. Dan aku dan Rachel langsung datang kepada mama kita dan kita duduk di bawah naungannya itu. Kita duduk di sampingnya di dalam rangkulannya. We couldn't change the external, and so what we did is we leant in, we pressed in, we pushed in harder. Dan kita tidak bisa mengubah apa yang terjadi di luar sana. Tetapi kita datang, kita mencoba mengubah apa yang kita bisa lakukan. We found our trust under the shadow of her wings. Kita menemukan rasa aman itu di dalam naungannya. We found an answer. Dan to kita our problem. menemukan jawaban untuk permasalahan Do you kita. know when children of God have issues and situations and we press into God, we discover things that we never knew otherwise? Tahukah kamu saat kamu sebagai anak Tuhan mendapati masalah dan kalau kamu mencari Tuhan akan itu, pasti ada jawaban. Trust means clinging on a little stronger. Karena percaya artinya kamu akan bersandar lebih lagi. Imagine if you were up in the air on a hang glider. Do you know what a hang glider is? Pernahkah kamu bayangkan kalau kamu ada di atas langit-langit itu dengan hang glider? And you suddenly realized that the clip that joins you to the hang glider is disengaged. Dan kamu melihat bahwa ternyata sabuk pengaman itu yang menyambungkan kamu dan glider tersebut tidak rapat. How hard do you cling? Seberapa keras kamu akan berpegang?
You press in harder than you ever have, right? Kamu pasti akan menggenggam itu sangat kuat, bukan? Because now your trust is in your own ability to hold on. Karena kepercayaanmu itu tergantung seberapa kamu bisa bersandar pada itu kan. Press in hard. Dan ayo mari. Trust means keeping our hands open and our posture open before God. Percaya berarti kita memposisikan diri dengan tangan terbuka, percaya pada Tuhan. Saying, Lord, you're up to something. I don't fully understand it, but you're up to something and I want to find out what it is. Dan berkata, Tuhan, Engkau sedang merancangkan suatu hal yang indah, tapi aku tidak tahu apa itu. Trust means that we could kind of break out and freak out and begin to do things in our own strength and our own understanding, but no, I'm just going to let you be God. Percaya berarti kita tidak melangkah sesuai kayak saat kita panik kita mulai mencari solusi, tapi kita mencoba mencegah itu dan tetap mencoba untuk bersandar kepada Tuhan. Trust is like this verse in 2 Chronicles 20 verse 12. We do not know what to do, but our eyes are on you. Percaya seperti ayat ini yang berkata, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju padamu. Trust is like the diving scuba instructor saying to the non-swimmer, just jump in. Percaya berarti seperti kita sedang dikatakan pada orang yang membantu kamu, penyelam, yang berkata bahwa ayo kita terjun saja meskipun kamu gak bisa berenang. You'll be able to float. Kamu akan bisa ngambang, The water will hold you up. air itu akan bisa menahan kamu, Your flippers will keep you, you'll be safe. dan dayung itu akan bisa membantu kamu tetap aman. It takes a non-swimmer a deep breath and total trust to jump in. Buat orang yang tidak bisa berenang itu dia harus tarik nafas dalam-dalam dan mencoba percaya dan melompat. Trust means refusing to lean into our emotions and allow our emotions to rule and control us. Dan percaya berarti kita tidak bersandar kepada perasaan kita dan tidak membiarkan perasaan kita yang menguasai kita. Trust is like the woman who knows that she's about to have a birth for a baby that has Down syndrome. Percaya itu seakan-akan seorang wanita yang tahu bahwa bayinya ada komplikasi, namun dia akan tetap melahirkan bayinya tersebut. But she's decided to hold on to that pregnancy because God has a plan and a purpose for every individual. Karena dia percaya bahwa Tuhan mempunyai suatu rancangan untuk setiap individu. She knows that her life's about to turn upside down and she's going to have to go through some struggles that every other family is not going through. Dia mungkin tahu bahwa ini mungkin membuat hidupnya selanjutnya akan sangat berbeda, pergumulannya akan berbeda. But she puts her full hope and trust in God. Namun dia meletakkan sepenuhnya kepercayaannya pada Tuhan. And incidentally, let me tell you, there's a member of our church Dan kenyataannya ada member dari gereja kita whose sister did exactly that. yang kakaknya itu melakukan hal demikian. Walked through the pregnancy knowing what was coming. Dan dia menjalani masa kehamilannya demikian. And when the baby was born, Namun saat bayinya lahir, by faith and miraculously, was born perfectly healthy. dan oleh iman dan kasih karunia dan mujizat Tuhan, bayinya total normal. Sometimes God is just testing our trust. Terkadang Tuhan menguji apakah kita percaya. Seeing how much we'll believe and what we'll put on the line for Him. Melihat seberapa kita mau percaya dan seberapa kita mau meletakkannya. The Isaac kind of offering Suatu persembahan yang seperti persembahan Ishak. that says, are you ready to jump fully in? Apakah kamu siap untuk percaya sepenuhnya? I believe that in everything, God's trying to take us from seasons of glory to seasons of glory. Aku percaya dalam segalanya, Tuhan mencoba membawa kita dalam suatu musim yang penuh kemuliaan In fact, kepada musim yang lebih penuh Let kemuliaan me lagi. show you in the Bible. Dan mari aku tunjukkan. 2 Corinthians 3:18 says, we all with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image. That means the image of God. We've been changed into the likeness of Him. From glory to glory. Dan dikatakan dalam 2 Korintus 3 ayat 18, kita akan diumakan semakin serupa dengan gambarannya dalam kemuliaan yang semakin besar. Romans 1:17 says from faith to faith. Dalam Roma 1:17, dari iman menuju iman. Psalms 84:7 says from strength to strength. Dalam suatu kekuatan kepada suatu kekuatan yang lebih lagi. You can't tell me for a minute that to go from one level to another level, you just stay the same. Kamu tidak bisa bilang padaku bahwa kamu mau naik level tapi kamu tidak mau berubah. I remember the days way back in the olden days where I had zero faith. Aku tahu masa-masa di mana aku punya iman yang nol. I'm not saying I have a lot of faith now because every time that God stretches me to something new, it's a stretch.
Aku tidak berkata sekarang aku sempurna dalam imanku karena setiap kali Tuhan bawa aku ke suatu tempat lagi, aku berasa imanku ditarik lagi. But I can tell you how I got from there to here Tapi aku mau kasih tahu bagaimana caranya aku bisa dari sana ke tempat hari ini. by letting yesterday's faith be for yesterday and today's faith be higher than yesterday's. Dan membiarkan iman kemarin untuk hari kemarin dan hari ini imanku harus lebih tinggi. By letting God do things through me that I never would have before because I was too afraid. Dan membiarkan Tuhan melakukan suatu hal yang berbeda dalam diriku meskipun dulu mungkin aku sangat takut. When God wants to take us from a season to another season, He raises the bar. Saat Tuhan mau membawa kita dalam satu musim ke musim selanjutnya, dia menaikkan standarnya. If we want more strength for today, you don't wait for something to drop out of heaven, you choose courage. Kalau kamu mau kekuatan lebih hari ini, kamu tidak menunggu tiba-tiba jatuh dari surga. Kamu harus melangkah dengan suatu keberanian lebih. Sometimes people think, oh, courage means that there's no fear. No, the fear is greater when you do bigger things, but courage says, I'm going to conquer the fear. Mungkin kamu berkata, kalau berani artinya karena tidak ada ketakutan. Itu salah. Karena setiap ada hal yang besar, ada ketakutan yang lebih besar. It's a guarantee that to reach greater levels, the levels that God wants us to reach, we're going to have to go through change and transformation. Dan itu suatu hal yang pasti. Kalau kamu mau naik ke level berikutnya, pasti ada suatu perubahan yang Tuhan akan bawa dalam hidup kita. We want to have the miracles like Joshua did around the Jericho walls and Moses did at the Red Sea. Kalau kita mau mujizat seperti tembok Yeriko yang runtuh, bagaimana Musa di Laut Merah yang terbelah? Are you ready to have faith like they had? Apakah kamu siap mempunyai iman itu? New seasons require new faith, new strength, new grace, new. Musim yang baru membutuhkan suatu iman yang baru, membutuhkan suatu hal yang baru. People say, I want to see your glory move, God. Orang berkata, aku mau melihat kemuliaan-Mu terjadi. But you don't even want to talk to your neighbor or your work colleague about who Jesus is. Tapi kamu bahkan takut untuk ngomong kepada tetanggamu tentang Yesus. Don't you know that it's when you do what God called you to do that the glory begins to move? Tidak sadarkah kamu bahwa sampai kamu melakukan apa yang Tuhan mau, maka waktu itulah baru kemuliaan Tuhan terjadi. That's why Jesus is always knocking on our hearts. Oleh karena itu Tuhan setiap kali mengetuk pintu hati kita. I was preparing this message and one word kept on coming up again and again, and it's the word pivot. Dan saat aku mempersiapkan pesan ini, ada satu kata yang keluar, yaitu kata pivot. Now, I believe it's a hard word to translate, is that right? I think in Indo they call it pivot as well. Pivot, In okay. basketball term. Pivot. Let me tell you what pivot is. Dan biar aku kasih tahu apa artinya pivot itu. Pivot is the noun, verb or adjective, because it can be used in all three. That means to shift the direction of. Jadi pivot itu berarti adalah kata benda, kata kerja, ataupun kata sifat yang berarti adalah untuk mengganti suatu arah. A noun pivot, or the pivot that's a noun, is kind of like you might have seen the doors that have a bolt that goes straight down and straight up, not hinges on the side. Pivot sebagai kata benda adalah sebagai suatu, bagaimana suatu benda itu yang bisa, suatu pintu yang bisa berputar. And the doors swing around the pivot. Dan pintu itu memutar dengan batasan tersebut. To give you a really clear example, down there at the Park Royal Hotel, you know there's a round door, right? Dan kalau kamu mau lihat contohnya, kamu bisa lihat pintu yang berputar itu di Hotel Park Royal. There's a pivot in the middle Karena on di which it tengahnya spins. ada pivot. As an adjective, we're talking about basketball. The player pivots on his foot. Dan kalau sebagai kata sifat itu berarti pivot artinya seorang pemain basket itu dia pivot, dia bergeser. He or she changes the direction as they pivot. Dia mengganti arahannya saat dia pivot. And that was a verb, sorry. And then Itu adalah kata kerja. that was a verb. And then as an adjective or describing one, we would say he or she pivoted to follow the word of the Lord. Dan kalau sebagai kata sifat, kita akan berkata dia akan pivot untuk bergeser memandang firman Tuhan. Real trust in God Kepercayaan penuh dalam Tuhan causes us to pivot constantly in the direction of our God. akan membuat kita terus pivot ke arahan yang tepat di dalam area Tuhan. So if I were to define what we're talking about here, we're talking about constantly shifting in the direction of where God is. Jadi kalau kita mau terjemahkan itu adalah sebagai suatu Adjustment. Great. sebagai suatu Beautiful bagaimana word. kita mencoba mencocokkan diri kita untuk mengarah kepada jalannya Tuhan. If you've ever seen someone do the ballroom dance like the jive or the samba
or the quick step. You know that it's so quick and they just constantly go round on each other and they are pivoting on each other's feet. Dan kita bisa lihat bagaimana tarian-tarian yang di ballroom itu, kita bisa melihat bagaimana alunan tarian mereka, bagaimana mereka selalu ada suatu putaran, ada suatu poros yang membawa mereka berputar terus. Two human beings who move in exact timing and synchronization with each other and move in the same direction. Dan bagaimana dua manusia itu bisa terus mengalir, namun mengarah pada satu arahan yang tepat. That's trust. Dan itulah percaya. We get into a relationship with our God and we let Him lead the dance. Dan kita masuk ke dalam suatu hubungan dengan Tuhan dan biar Tuhan yang membawa hubungan kita. Read your Bible carefully next time as you do and watch for the pivots. Coba kamu baca firman Tuhan itu dengan tepat. Kamu bisa melihat They're suatu everywhere. perputaran, suatu arahan baru. Jesus called Peter, James, John and Andrew and He said, become fishers of men, not fishers of... And a pivot took place. Dan saat dia berkata pada Petrus, Yakobus dan Yohanes, dia berkata, ayo kamu jangan hanya menjadi penjala ikan saja. Mari jadi penjala manusia. Saul, who later became Paul, was a Christian murderer on a pathway. He met with God and suddenly a pivot took place. Dan Saulus yang menjadi Paulus itu karena dia sedang mencoba membunuh orang Kristen. Namun ada suatu hal yang terjadi dan itu membuat dia menjadi sadar dan pivot itu terjadi. He became one of the greatest preachers the world has ever known. Dia menjadi suatu pengkhotbah yang satu dunia ini tahu, yang kenal. Rahab the prostitute Rahab sebagai seorang lived on the wall of Jericho. yang tinggal di tembok Yeriko tersebut. But she made a choice. I'm going to follow the God of the Israelites, not our God here. Dia memilih bahwa aku mengikuti Allahnya orang Israel. And that one pivot changed her destiny forever. Dan satu perputaran itu membuat hidupnya berubah. She became the great great grandmother of David, King David. Dan dia akhirnya menjadi nenek buyutnya Raja Daud. And ultimately in the lineage, an ascendant of Jesus Christ. Dan akhirnya dia pun tercatat di dalam silsilahnya Tuhan Yesus. It's amazing how powerful pivots can be in determining and changing the course of our destiny. Itu sungguh luar biasa kalau kita menyadari bagaimana kekuatan dalam suatu pivot, satu perubahan tersebut untuk hidup kita. Isaac, Ishak, in a season of drought when everybody was following the pathway, the beaten route down to Egypt where the fertile lands were, heard God's voice saying, sow here in the drought. pada masa kekeringan, dia menolak untuk mengikuti baginya apa yang banyak orang lakukan, yaitu pergi ke tanah subur di Mesir. Dia mendengar firman Tuhan berkata, taburlah di tempat ini. He did what no one else would have dared to do. Dia melakukan apa yang orang lain tidak berani lakukan. He pivoted with God. Dia berputar, bersandar, bertumpu kepada Tuhan. And in the same year reaped 100-fold. Dan pada tahun yang sama, menuai 100 kali lipat. Not to state all the ongoing impacts and influence that would have created. Belum termasuk dampak-dampak yang terjadi setelah itu. Jesus said to the rich man, Tuhan Yesus katakan pada orang yang kaya itu, if you want to be perfect, go and sell what you have and give it to the poor, and you'll have treasure in heaven, and come follow me. But when the young man heard it and heard what Jesus said, he went away sorrowful, for he had great possessions. And Jesus said to his disciples, assuredly, I say to you, it's hard for a rich man to enter the kingdom of heaven. He refused to pivot. orang muda ini dia menolak untuk berputar. I heard a story from a South American businessman. Aku mendengar suatu cerita dari suatu pembisnis di Amerika Selatan. Not just any businessman. This guy was a media mogul, like billion-dollar kind of businessman. Dan orang ini tuh sangat besar dalam industri media. Dia ini benar-benar sangat kaya. And he met Jesus and he had an encounter with God similar to this young man. And God asked him pretty much the same thing. Give away everything you got. Sell your empire. Dan dia berjumpa dengan Tuhan, dia mengenal Tuhan dan Tuhan meminta suatu hal dari dia. Yaitu sama yang terjadi di sini. Jualah semua yang milikmu. His story is very different. Dan ceritanya sangat berbeda. He said, siap, yes sir. And he began preparing, getting all his assets ready, putting them on the market, selling things out, giving things away. He began it with all his heart. Dan dia mengikutinya. Dia menjual semua miliknya dan dia mengikuti mulai menabur dan And as he Tuhan. walked through the journey, he was doing it continually and God said, stop! Dan saat dia melakukan semua itu, tiba-tiba Tuhan berkata, stop. Siap God. Dia berkata, oke, That one's the easy one. itu gampang. Pivot with God. Ayo kita berputar bersama Tuhan. And God said, you've done what I asked you to do. I was checking out your heart, testing out all the inside things. Now I want you to take everything you've got left and I want you to use it for the glory of my kingdom. Dan Tuhan berkata pada dia, oke, aku telah melihat bagaimana hatimu serius padaku.
ambillah semua yang kamu sisanya, pakailah untuk kerajaanku. And there are parts of South America Dan ada bagian di Amerika Selatan that have gone through years of revival and breakthrough as a result of what this man did. He pivoted at the right time with his God. terjadi suatu kebangkitan rohani yang begitu dahsyat yang masih mengalir terus. Dan karena manusia orang ini dia pegang peran besar. When God wants to take us from unceasing seasons of favor, grace, and blessing to unceasing seasons, He just causes us to pivot. Dan saat Tuhan mau membawa kita dalam musim yang berkat perkenanan yang tidak berkesudahan itu kepada musim yang lebih lagi. Some people follow, some don't. Tuhan meminta kita untuk mengikutinya, tapi ada beberapa orang tidak mau. Noah built a boat at the top of the mountain of all places. When he'd never seen a rain come or anything like that, he pivoted with God and he caused humanity to live on. Nuh, dia membangun baterah di atas gunung pada musim yang dimana manusia tidak pernah melihat hujan, tapi dia mengikuti Tuhan. Jonah heard God's voice saying, "Go to the people and preach." And he said, "Oh, I don't want to do that." And he ran the opposite direction. Yunus, saat Tuhan berkata khotbahkan itu, Yunus tidak mau, dia lari ke arah yang lain. All of us face moments like this. Jadi tiap manusia tuh mengalami momen-momen seperti demikian. And how we respond and what we do through it determines whether we go from unceasing seasons of grace, favor, and blessing to another season of it, or whether the blessing stops. Dan itu yang menentukan apakah kita akan bergeser dari musim perkenanan itu ke dalam musim perkenanan lagi, atau kita keluar dari musim itu, yaitu pilihan kita. In my experience, some of those pivots are hard and fast and some of them take some time. Dan dari pengalamanku, bagaimana bertumpu dalam Tuhan itu ada beberapa mudah, ada beberapa tidak mudah. About 15 years ago, God spoke to Grace and myself and told us a word that until that moment I'd never heard anything as harsh. Until now, I've still never heard anything as harsh. 15 tahun lalu aku dan Grace pernah mendengar suatu kata ini yang aku tidak pernah mendengar kata yang sekeras ini, namun sampai sekarang pun saya tidak pernah mendengarkannya lagi. He said to us, if you don't move and do that act of faith that I've asked you to do now, you will never do it. Tuhan berkata, kalau kamu tidak melakukan tindakan iman itu sekarang, selamanya kamu tidak akan melakukannya. When God uses the word never, you better pay attention. Saat Tuhan berkata tidak akan pernah lagi, kamu lebih baik. And so we Perhatikan. stepped in, we did what God asked us to do, we scrambled, we made it all happen, even though we couldn't see how it would all work out. 15 years later, I'm going to tell you, it all worked out. Dan God takes charge. Dan pada waktu itu saat aku melangkah, aku tidak tahu ini bagaimana caranya akan bekerja. Tapi sekarang 15 tahun setelah itu aku berkata, itu semua indah. But not only that, I can tell you that the way the world has changed and shifted and some of the things have gone on through this season, we would never have done it. We still would not be able to do it because if we didn't catch the moment and the time to pivot with God, the season would have moved on. Dan pada waktu sekarang ini, saat aku melihat bagaimana waktu-waktu telah berubah, musim-musim telah berubah. Kalau pada waktu itu aku tidak ikut Tuhan, beneran sekarang aku tidak akan bisa mengikuti hal itu. There are other moments it's not quite as hard and fast. Ada beberapa hal yang tidak sekeras itu. I spent my whole teenage years studying business and moving into business. I ran several businesses. Business was my dream, my goal, my pursuit, my focus. Dan pada waktu mudaku, aku menjalani beberapa bisnis. Bisnis itu adalah bagian dari hidupku pada waktu itu. And then God started working in my heart. Namun Tuhan mulai bekerja dalam hatiku. Shifting the focus toward ministry, serving Him, Mulai laying down my life for Him. Mulai menggeser fokusku ke dalam pelayanan. It didn't happen overnight, it took time. Tidak terjadi pada satu malam. But that Butuh waktu. pivot I was willing to go with, and today I can stand here because that's it. Perputaran Follow the master, follow the king. Do what he Perputaran itu asks. makan waktu, tetapi sampai akhirnya kamu bisa lihat di sini hari ini, inilah aku melayani Tuhan. Ezekiel 36 says, I will give you a new heart. I'll put a new spirit within you. I'll take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh. God's going to do that. But whether we're willing to allow Him to or not, that's a whole nother matter altogether. Dan dikatakan dalam Yehezkiel 36 bahwa Tuhan akan memberikan kamu suatu hati yang baru, hati yang mau taat. Tapi apakah kita mau biarkan Tuhan lakukan itu terserah kamu. The pivot process is a leadership process. Karena proses untuk berporos pada Tuhan itu ada suatu proses. The Lord is my Tuhan adalah gembalaku. shepherd. What does that mean? Apa artinya? It means He's going to lead us. Artinya dia akan menuntun kita. Not only is He our shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. God is not just leading us, He's leading us to good places. Dan dia bukan hanya memimpin kita, dia memimpin kita kepada tempat yang indah. You know, sometimes
we like to hold on to the control. Terkadang kita sebagai manusia kita suka memegang kendali. I like to do what I want, when I want, how I want. Kita mau melakukan apa yang kita mau pada waktu yang kita mau. But that ends up being the very thing that stops the season of flow, of blessing and favor and grace and takes us into seasons of our own strength. Namun seringkali itu yang menghambat berkat kita dari mengalir dan membawa kita kepada suatu musim yang lebih lagi. Smart sheep listen to the shepherd. Dan domba-domba yang pintar harusnya mendengarkan gembalanya. Sheep that wander off the path and go out in their own thing, they're only opening themselves up to perils, problems, destruction, wolves, lions, prey, a whole lot of predators, all the bits and pieces. Namun domba-domba yang tidak mau mendengarkan, itu hanya membukakan diri, dia berkeliaran entah kemana, mungkin itu menjadi sasaran serigala. The reason why so many people don't trust the shepherd is because they don't know the shepherd. Banyak orang tidak mempercayai gembalanya, kenapa? Karena dia tidak mengenal gembalanya. If you only knew the shepherd, you would stay right by the side. Kalau kamu mengenal gembalamu, kamu akan mau dekat dengan gembalamu. Because where he is, the best things are. Karena kamu tahu di dalam dialah hal yang terbaik akan terjadi. The shepherd's leadership, the shepherd's heart, the shepherd's purpose, the shepherd's love. Hatinya seorang gembala, tujuannya, bagaimana kasihnya. There's nothing like it. Tidak ada yang bisa dibandingkan. But when it comes to seasons, we kind of think we got it all worked out. I can work it out. I can do it in my... Sometimes it takes till our 30s and 40s and 50s and we've been through a long journey to finally wake up and go, oh my goodness, I could have done this a different way. Terkadang saat kita lihat hidup kita dan situasi kita berasa, oh ya aku bisa mengatasinya. Tapi kita setelah menjalannya cukup lama kita sadar, Tuhan aku butuh Engkau. Smart people, Orang yang pintar. which I believe is all of us here. Aku percaya kita semua pintar. We look at all the people that have gone before us and the scriptural references and all the things and we say, I know what the wise path is. Dan saat kita melihat bagaimana firman Tuhan telah mencatat orang-orang yang telah menjalani perjalanan itu, kita tahu apa pilihan yang bijak. And it's not according to my understanding. Bukan tergantung dengan pengertianku, It's according to his. tapi tergantung dengan pengertian Tuhan. When the shepherd moves, Saat gembala kita bergerak, we move. kita ikutan bergerak. When the cloud lifts, when the fire by night moves, we move. Saat yang awan atau pilar api itu bergerak, kita ikut bergerak. And this, friends, is how God takes us from a season of blessing to another season of blessing. Dan itulah bagaimana caranya Tuhan membawa kita dalam suatu musim berkat, masuk ke dalam musim berkat. Stay with me. Watch this. Mari perhatikan ini. 1 Kings 17 verse 2. Raja-Raja 17. Then the word of the Lord came to Elijah. Every time a pivot happens or something changes or some seasonal thing, start with the word of the Lord. It's a good place to start. Dikatakan firman Tuhan datang kepadanya. Jadi setiap kali kita mau berputar mengganti suatu arahan, itu dimulai saat kita menerima firman itu. The word of the Lord came to Elijah saying, get away from here. That's usually what happens when a season ends, okay? Move away from what's behind you and turn eastward and hide by the brook of Cherith which flows into the Jordan. Dan dikatakan, ayo berjalanlah ke timur menjauhi tempat ini. Dan biasa itu yang terjadi saat musim itu mulai berlalu. Ayo bergerak, pergilah ke sebelah timur sungai Yordan. A pivot with God moves us out of something and into something. Saat kita berputar dengan Tuhan sebagai porosnya kita itu keluar dari suatu musim And untuk masuk ke musim lain. Whether we're a policeman or a government official, a sandwich hand, a student, a housewife, an unemployed looking for a job, a pastor, or anything else, all of us need the word of the Lord to pivot into the next season. Siapapun kita, apakah kita polisi atau pekerja dalam pemerintahan, apakah kita seorang sandwich hand, apakah kita seorang ibu rumah tangga, atau bahkan kamu tidak ada pekerjaan sekalipun, kita butuh firman Tuhan supaya kita bisa mengarahkan hidup kita pada arahan yang Tuhan yang tepat. Get listening. Perhatikan. Verse 4, and it will be that you shall drink from the brook, and I have commanded the ravens to feed you there. It sounds crazy. Dan ini yang terjadi, engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Mungkin kedengarannya kok gila? Sometimes the craziest things God puts out there are the very unlocking door or key or master key to the next season that He wants to unlock. Mungkin hal-hal yang tidak masuk akal itu adalah kunci dari bagaimana berkatmu untuk musim selanjutnya. God always leads us to provision. Tuhan selalu membawa kita ke dalam suatu kecukupan. Verse 5. Ayat kelima. So he went and did according to the word of the Lord. That's a good place to underline, highlight, make Ia- a big deal about that.
Ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. For he went and stayed by the brook Cherith, which flows into the Jordan, and the ravens brought him bread and meat in the morning, and bread and meat in the evening, and he drank from the brook, just as God had said. Dan setelah itu pada waktu pagi burung-burung gagak datang membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. When we follow the shepherd, Saat kita mengikuti gembala kita, we get the results the shepherd leads us to. kita mendapatkan hasil yang gembala kita mau berikan. We talk about the supernatural at church. It doesn't just happen by chance, folks. You've got to step into the supernatural realms, following the supernatural master, and then that becomes your inheritance. Kita mungkin berkata kita rindu gereja mengalami suatu hal supernatural. Tapi caranya bagaimana? Kita harus melangkah masuk, kita harus mengikuti Tuhan kita yang penuh dengan mujizat itu dan kita bisa merasakannya. Verse 7. Ayat ke-7. And it happened after a while that the brook dried up because there had been no rain in the land. Dan sesudah berapa lama waktu sungai itu menjadi kering. Dan tidak ada hujan turun di negeri itu. Seasons end. Musim berakhir. Isn't it funny how some of us have this idea that if I just keep doing the right thing, I don't have to change too much, but it's just going to keep flowing and the blessing's going to be there. You don't see that in the Bible. Dan mungkin aku merasa lucu ada beberapa orang berkata kayak, oh ya aku kalau melakukan hal yang ini yang ya tidak salah, yang oke-oke aja, ya akan terus mengalami berkat. What you see in the Bible is that seasons change, but in the changing season in that moment, God causes pivoting. Namun kenyataannya di firman Tuhan telah mencatat bahwa musim itu akan berganti. Dan saat musim itu berganti, kita harus berputar. And the pivot leads us to our next season of Dan blessing. pivot itu akan membawa kita ke musim selanjutnya. He says in verse 8, the word of the Lord came to him again. Dan pada ayat ke-8, datanglah firman Tuhan kepada Elia. Now before I go on here, I want you to understand this. The God, when he calls us to pivot, doesn't promise us that immediately everything's going to be fine and dandy. Dan aku mau kita perhatikan, saat Tuhan berkata, ayo kita bergeser yuk, kita berganti arah. Tidak berarti semuanya tiba-tiba mulus. Sometimes we walk through a wilderness to get to a promise. Terkadang kita harus menjalani masa-masa padang gurun sebelum mendapati janji itu. Sometimes we walk through a valley to get to a mountaintop. Terkadang kita harus melewati suatu lembah sebelum naik sampai ke puncak gunung selanjutnya. But that doesn't change the fact of where the shepherd is leading us. Tapi itu tidak menggantikan kenyataan bahwa tetap gembala kita menuntun kita. God says, arise, go to Zarephath, which belongs to Sidon, and dwell there. See, I have commanded a widow there to provide for you. Dan Tuhan berkata, pergilah ke Safat dalam wilayah Sidon dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. In other words, Dengan kata lain, Elijah, pivot. Elia, ayo geser. You can stay there at the brook if you like. Kamu mau tinggal sana dengan sungai yang kering ya boleh. But before you know it, you'll be crying out to me saying, God, where's all the bread? Where's all the water? And blaming me when I've already given you the answer. Namun kalau kamu di sana ya nggak lama lagi kamu akan berkata, Tuhan kenapa sekarang nggak ada berkatnya, kenapa tidak mengalir? How many Christians blame God for the problems they're walking through when God told you already to pivot, but you didn't do it? Berapa banyak dari orang Kristen tuh sudah tahu masalah akan datang, tapi tidak mau bergeser bersama Tuhan. Pivot. Ayo. I'm sure Elijah was sitting there going, great. You're sending me to a widow woman. Widow women in those days were the poorest of the poorest of the poorest. Mungkin dalam pikirannya Elia tuh kayak, Tuhan lu anterin aku ke janda. Pada waktu itu janda itu ada orang yang paling miskin, paling miskin. They were not people who could help people. They were people who needed help. Mereka bukan orang-orang yang bisa membantu orang. Mereka adalah orang-orang yang membutuhkan bantuan. But Elijah Tapi Elia, was a smart guy. dia adalah orang pintar. Verse 5. Ayat ke-5. So he arose and went to Zarephath. Lalu dia pergi ke Sarfat. This is what we call obedience, church. Dan ini yang dikatakan dengan ketaatan. When God says pivot, we just do it. Saat Tuhan berkata, ayo kita pivot. Ayo. And the three words that I want you to write down if you're taking notes tonight that really classify or wrap up this whole thing called pivoting are this: total and complete. Kalau kalian mau mencatat kata-kata yang akan melengkapi kata pivot ini adalah sepenuhnya dan sempurna. Total and complete, instant and immediate, Segera tanpa tunda and wholehearted. dan sepenuh hati. In other words, God says to pivot,
Do it now. Dan kata lain, ayo lakukan sekarang, Do it totally. lakukan sepenuhnya, Don't leave anything out. jangan kompromi, And do it with all your heart. dan lakukan sepenuh hatimu. If you can get those three wrapped up and worked out and keep doing it again and again and pivot when God calls you to pivot, you're going to stay on the right path for a very long time. Dan kamu kalau bisa melakukan pivot itu dengan sikap hati yang demikian, kamu akan bisa berada pada jalan yang tepat. So he arises in verse 10 and he goes to Zarephath. And when he comes to the gate of the city, indeed a widow is there gathering sticks. And he calls to her and he says, please bring me a little water in a cup so that I can drink. And as she's going to get it, he calls her and he says, and please bring me a morsel of bread in your hand. Dan saat Elia akhirnya pergi ke tempat itu, dia datang dan dia menemukan janda itu dan dia berkata, ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Dan saat perempuan itu mau pergi mengambilnya, ia bersuruh lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Elijah is accurately pivoting with God. Dan Elia ini dia dengan tepatnya melakukan apa yang Tuhan mau. Now watch and see, because the widow woman is about to do a pivot too. Dan perhatikan bagaimana janda ini juga akan melakukan suatu pivot. This widow woman is literally at the end of her day. She is living her last meal, her last moments. Dan sebenarnya janda ini dalam posisi yang tidak baik karena itu adalah makanan terakhir dia. She says to Elijah, verse 12, as the Lord your God lives, I do not have bread. I only have a handful of flour in a bin. I have a tiny little bit of oil in a jar. And look, I'm gathering a few sticks right here so that I can go in, prepare a fire for myself and my son. We are going to eat our last meal and die. Dan perempuan ini menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku akan mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku akan pulang mengolahnya bagiku, bagi anakku, dan setelah kami makan, maka kami akan mati. Is there anybody here tonight who's at your last meal? Adakah di antara kita yang hanya punya If porsi you makanan are, terakhir? you Kalau don't have kamu to raise your demikian, hand. kamu tidak perlu angkat tangan, Come down and talk to us afterwards, all right? carilah kita setelah ini, oke? There's no one in this room Aku percaya tidak ada orang demikian di tempat ini. that's in as bad state as this woman is. Yang posisinya cukup parah seperti wanita ini. Most of us in that situation are thinking, God, give me a handout, bring some rich person to marry me again, bring some lottery winning something supernatural. Oh God, you're a supernatural God, you do something. God's always doing something. Kalau kita dalam posisi janda itu, kita mungkin pikir, aduh Tuhan semoga ada sedikit subsidi. Atau siapa tahu aku bisa menikah dengan orang yang kaya lagi. Atau Tuhan berikanlah suatu solusi. Itu yang kita akan pikirkan. The something that God's doing is saying, you don't belong here in this season anymore, young lady. It's time for you to pivot a little. Namun sesuatu hal yang terjadi adalah Tuhan berkata, oke, kamu tidak boleh di sana lagi. Ayo ini waktunya untuk kamu bergeser. Pivot. Mari kita pivot. So Elijah says to her, Dan Elia berkata, don't fear. jangan takut. Just go and do what you said, but make me a small cake first. Sounds so egotistical, right? Make me the first cake when you've only got one meal left. Dan dia berkata, jangan takut, pulanglah, buatlah apa yang kamu mau lakukan. Tapi sebelumnya, kasih aku satu roti dulu. But Elijah knows, Tapi Elia tahu, if that woman can let go of what's in her hand, kalau wanita itu bisa merelakan apa yang ada di tangan dia, a season's about to shift. musim itu akan mulai berganti. Whatever we're willing to let go of from our hand determines what God can bring into our hand. Apa yang kita rela lepaskan dari tangan kita, menentukan apa yang akan Tuhan bawa ke dalam tangan kita. What we hold on to Apa yang kita berpegang erat, holds us in a season. itu menahan kita dalam musim itu. The woman has two choices. Dan wanita itu punya 2 pilihan. She can either eat her last meal and die, say, I don't understand, I don't get that prophet, I don't understand that. Or she can obey. Dia bisa lakukan seperti apa yang dia rencanakan, makan dan kemudian mati. What does she do? Atau dia bisa taat. She obeys. Dan dia taat. And you read the rest of the story in your own time. The jar of oil and the flour never runs dry. She lives on it for many, many, many days. Dan akhirnya apa yang terjadi, itu semua bahan-bahannya tidak pernah habis. Dan akhirnya saat dia taat, hidupnya tuh makan. Her pivot caused blessing for her, for Elijah, for her son. The son had lived to live another day. The son probably went to college and university. The bread and the oil probably paid for the university. Dan istilahnya dia terus bisa menjalankan hidupnya, bahkan dia bisa tetap membesarkan anaknya, mungkin bahkan bisa membayar kuliah anaknya dengan roti dan minyak itu. What you and I think is impossible, God, there is no impossible in the kingdom. Apa yang kita pikirkan mustahil sebagai manusia, Tuhan tidak melihatnya sebagai mustahil. He just says pivot.
Tuhan hanya banyak berkata, ayo pivot bersamaku. The real question I want to ask you tonight is, what is God calling you from and to? Dan pertanyaan besar hari ini adalah Tuhan memanggilmu dari mana dan kemana? Because if you don't know that, you'll never understand the purpose of the pivot. Karena kalau kamu tidak mengerti, kamu tidak akan mengerti tujuannya kita bergeser bersama Tuhan apa. Recently, only a couple of weeks ago, Beberapa minggu sebelumnya, somebody came to us and said to us, I am so thankful I obeyed God. I said, what did you do? ada orang berkata, saya sangat bersyukur aku menaati Tuhan. They said, I had this feeling in my heart to get involved in the faith pledge, which you guys are now getting involved in for the church building, before it was all out there. And God told me, sow a couple of $1,000 into that building pledge. Dan orang ini berkata, iya saya tergerak untuk ikut janji iman, suatu dana pembangunan, dan istilahnya dia menabur beberapa ribu. This person said, I'm so thankful I obeyed because you know what? I Dia had berkata, all "Saya these things. bersyukur." I had all these things in my dream, in my desire, in my heart that I wanted to buy with my own money. Dan dia berkata, sebenarnya aku ada kerinduan, ada keinginanku yang aku mau beli dengan uangku sendiri. But what's happened a couple of months later now Tapi apa yang terjadi setelah beberapa bulan sekarang, is that God has opened up doors, and I've been blessed and favored, and I won things, and all kinds of things have happened in my life, and I've suddenly got everything that I was desiring and dreaming for, and I didn't pay for any of it. dan tiba-tiba ada berkat Come datang on. aja dari tempat manapun, dan aku mendapatkan apa yang aku mau tanpa membayar 1 sen pun. That's what you call pivoting. Dan You do itulah- what God said when God said, and it unlocks something. Dan itulah maksudnya pivot bersama dengan Tuhan, karena itu akan membuka suatu hal yang baru. Someone else, Seorang yang lain, this is not a good example by the way, ini bukan contoh yang baik. someone else said, the pastor, this is a while ago, someone else said, the pastor told us that if you want to get a new result, you have to do a new thing. Ada seorang berkata, kalau kamu mau dapat hasil yang baru, kamu harus melakukan hal yang baru, kata pendeta. Is that true? Benar gak? True, right? Gak salah. We don't disagree? Well, this person turned around and said, well, I think that what God's doing is He's leading me to leave the church. Lalu orang ini datang berkata, aku rasa Tuhan memimpin aku untuk memimpin gereja ini. If I leave the church and I get out and do a new thing, I'm going to get a new result. Dan kalau aku memimpin suatu gereja ini melakukan hal yang baru, aku akan mendapatkan hasil yang baru. Surely you will get a new result. Oh, pasti kamu akan mendapatkan hasil yang baru. And in fact, the several reports that I've heard about this person, they are living in a lot of trouble. Namun ternyata yang aku dengarkan dari apa orang-orang telah berbicara tentang orang ini, dia melalui satu masa-masa yang kurang baik. Because instead of pivoting from a wrong mindset into the right mindset, they pivoted from church membership to non-church membership. Namun dia berkata istilahnya, Leaving. meninggalkan gereja. Jadi orang ini akhirnya berkata, saya harusnya hidup meninggalkan gereja karena aku tidak butuh Tuhan. Namun dia saat keluar dari gereja hidupnya menjadi sangat susah. Dan inilah bagaimana saat kita hidup, bukannya kita meninggalkan pikiran yang salah, masuk ke pikiran benar. Kalau kita hanya tinggal dalam pikiran yang salah, hanya mengganti tindakan kita saja dan tetap dengan pikiran yang salah, kita tidak akan mendapatkan hasil apa-apa. So be very careful what you're pivoting from and to. Jadi kenalilah, kamu tuh harus bergeser dari apa dan apa tujuan yang tepat. How will I know what to pivot and when to pivot? Bagaimana caranya kamu tahu kapan dan di mana? You'll know. Kamu akan tahu. Jesus said, my sheep hear my voice. Karena Tuhan berkata, dombaku akan mendengarkan suaraku. You say, but I've never heard the voice of God before. Mungkin kamu berkata, aku tidak pernah dengar. Oh yes, you have. Pastinya ada. Listen to this. Dengarkan ini. 2 Timothy 2:22. 2 Timotius 2 ayat 22. Run from anything that stimulates youthful lusts. Jauhilah nafsu orang muda. Has anybody ever heard that in their heart? Pernahkah kamu mendengar itu dalam hatimu? Run away from sin. Run away from that addiction. Run away from that old friendship group. Run away. Ever heard that? Ayo jauhkan diri dari istilahnya nafsu itu, lari dari pergumulan itu. Do you know why we've heard that and we haven't heard the big things yet? Kenapa kita mendengarkan itu dan kita belum mendengarkan hal yang besar? Because we didn't do that. Karena kita tidak melakukan hal itu. If you don't pivot out of the little things, Kalau kamu tidak mau pivot bersama It's- Tuhan untuk hal kecil, it's hard for God to speak through all the noise. susah untuk Tuhan berkata pada kamu hal yang besar. He leads us like a shepherd leads the sheep. Dia mau menuntun kita seperti seorang gembala menuntun dombanya. The same verse says, enjoy the companionship of those who call on the Lord with pure hearts. Hey, there's some pivots that have to happen in this room away from old friendships and into new. Karena dikatakan kasih dan damai bersama-sama mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Dan dengan pivot itu kita akan masuk ke dalam suatu hal yang tepat. Come on, worship team. You've ever heard somebody say, heard God in your heart say, look,
you really should go and tell that person about Jesus. Invite them to church. And your heart beat 100,000 miles an hour, right? Dan kemana kamu pikir bagaimana Tuhan berkata, ayo kamu sampaikan tentang Tuhan Yesus pada orang ini. Dan hati kamu tuh berdebar. But what you don't know is that little pivot could change your life, their family's life, more than that beyond their lives. It's amazing how a pivot unlocks a whole cascade of pivots. Namun mungkin kamu tidak sadari, saat kamu melakukan pivot tersebut, itu mengubah hidupmu, mengubah hidupnya dia, dan bahkan mungkin seluruh keluarganya dia. If we want seasons of unceasing favor, grace and blessing, pivot towards God. Kalau kita mau hidup dalam musim itu yang penuh dengan berkat, kemurahan Tuhan, perkenanan Tuhan yang tidak terhentikan, That's ayo it. kita pivot bersama dengan Tuhan. You're asking, what's the point tonight, Pastor? That's it. Pivot towards God. Kalau kamu bertanya apa isi khotbah hari ini, ayo kita pivot dengan Tuhan. Turn your eyes toward Jesus. Arahkan pandanganmu pada Yesus. Turn your heart in His place. His direct. The basketballer takes the ball and pivots toward the place where they want to project. Dan pemain basket itu mengambil bola itu dan mereka akan pivot ke arah di mana mereka mau arahkan bola tersebut. If we want the pathways that lead to life and blessing and favor and grace, pivot toward the source of blessing, favor and grace. Kalau kamu mau mengalami berkat, kemurahan Tuhan dan kasih karunia, maka kita harus pivot ke arah sumber dari semua itu. One of the greatest places where that happens, I'm going to close with this, Tempat yang paling baik itu untuk terjadi is in the house of the Lord. adalah dalam rumah Tuhan. People say, I really truly don't understand how to hear God's voice. I don't get it all. You just keep coming to church. Kalau kamu berpikir, aku tidak tahu bagaimana cara dengar firman Tuhan, cara dengar suara Tuhan, datanglah terus ke gereja. Keep coming to church with an open heart to hear and receive. Dengan hati terbuka untuk siap menerima. Because there's something about the house Karena ada sesuatu tentang rumah Tuhan ini that brings us from seasons to seasons to seasons. yang membawa kita dalam suatu musim ke musim selanjutnya. It says in Psalm 92, Dikatakan dalam Mazmur 92, verse 12, the godly will 12. flourish like palm trees and grow strong like the cedars of Lebanon, for they are transplanted to the Lord's own house. If God wants to get blessing into our lives, it's simple. He puts us in His house. jadi saat Tuhan mau kita diberkati, Dia meletakkan kita dalam rumahnya. If you want to find me, Kalau kamu mau menemukan aku, where do you go? kemana kamu cari aku? To my house, right? Cari di rumahku kan? Even if I'm not there right now, I'm going to be there later. Kalau aku tidak di sana sekarang, kamu akan bisa menunggu dan menemukan aku nanti. Because I keep going back to my house. Karena aku akan selalu kembali pulang ke rumahku. God's the same. He dwells in His house. Demikian juga Tuhan, Dia akan terus berada di dalam rumahnya. When we want to find God's purpose, God's will, when we want to pivot ourselves and turn ourselves in the direction of God, we turn ourselves toward His house. Jadi saat kita mau mengarah pada Tuhan, kita harus pivot dan mengarahkan kita ke dalam rumahnya Tuhan. Verse 14, even in old age, Dan bahkan dikatakan dalam ayat 14, pada waktu yang tua pun, they will still produce fruit. mereka masih berbuah. Seasons of grace, favor, and blessing, 2 more seasons, 2 more seasons, 2 more seasons. It just keeps flowing, church. Dan dari suatu musim berkat masuk ke dalam musim berkat yang berkelebihan, lebih lagi, lebih lagi. The psalmist said in Psalm 84 verse 4, blessed are those who dwell in your house. Dan dikatakan berbahagialah orang-orang yang diam di dalam rumahmu. They will still be praising you. Mereka akan terus menerus memuji-muji engkau. People who pivot toward the house of the Lord, Orang yang mengganti arahannya ke dalam rumah Tuhan. who turn their heart, their focus, their energy toward building the house of the Lord. Dan yang mengambil semua waktunya untuk membangun rumah Tuhan. Nothing stops them praising. Tidak akan berhenti untuk memuji Tuhan. And praising breaks bondages. Dan istilah pujian itu akan mematahkan segala batasan kita. Praising brings healing. Karena pujian itu akan membawa kesembuhan. Praising turns it around. Dan pujian kita akan memutar balik semua itu. Praising takes what the enemy meant for evil and crushes it under our feet. Dan pujian akan mengambil apa yang dimaksud jahat oleh musuh kita akan diputar balik. Blessed, verse 5, is the man whose strength is in you. Where do we find that strength? In the house. Berbahagialah manusia yang kekuatannya dalam engkau. Di mana kita bisa temukan? Dalam Whose rumah Tuhan. heart is set on pilgrimage. Yang hatinya berhasrat untuk mengadakan ziarah. Pilgrimage means a journey. It means moving forward. Maksudnya ziarah adalah suatu perjalanan bersama dengan Tuhan. We're growing with God. Where do you grow? Kita bertumbuh dengan Tuhan. Kemana kamu akan bertumbuh? Relationship. Dengan suatu hubungan. In relationship. Suatu hubungan. Verse 6. Ayat As they ke-6. pass through the valley of Baca, Apabila melintasi lembah Baka. which means weeping. Artinya itu suatu lembah tangisan.
they make it a spring. Itu akan menjadi tempat mata air. One thing I love about church people Sesuatu yang aku senang tentang is gereja. that they have a different outlook on life. Mereka we ada don't- punya suatu pandangan yang berbeda dengan We dunia. don't go into our workplaces and hear everybody else is complaining and join the complaint party. Dan kita tidak hanya pergi ke tempat kerja kita untuk mendengarkan semua sungut-sungutan dari tempat kerja kita dan ikut-ikutan aja. What we do is we go, hey, I serve a big God. Apa yang kita lakukan adalah This place may be a backup place and weeping. I understand why you're crying and why Monday morning's like hell. I understand that. dan kita berkata ya aku tahu Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang besar. Aku tahu, aku mengerti tempat kerja ini mungkin tidak gampang, tidak susah seperti lembah Baka. But I dwell in the house of my Lord. Tapi aku tinggal dalam rumah Bapakku. And I'm going to change the atmosphere. Aku akan mengubah atmosfernya. I'm going to turn this into a spring. Aku akan mengubah ini menjadi mata air. I'm going to bring life that other people come in here and they go, whoa, this place is good. And you Aku just akan tell them membawa- the story of where it came from. Aku akan membawa suatu kehidupan dan aku akan bercerita bagaimana sumber semua ini. And when it becomes a spring, the Lord says, I'm going to send rain from above, and He doubles what we do. Dan setelah itu Triples it. menjadi lembah mata air, Tuhan datangkan lagi hujan menjadi suatu berkat yang berkelimpahan. And I finish with this. They go from strength to strength. Each one appears before God in Zion. Dan mereka akan semakin lama semakin kuat dan menghadap Allah ya di We, Sion. we don't always understand how church and the house of God and our spiritual life and all those things are leading us from one season to. We don't always understand that. Mungkin kita tidak selalu mengerti bagaimana istilahnya rumah Tuhan, pilihan kita dalam Tuhan, membawa kita dalam musim kepada musim. But there's something that's happening inside that God's defining and stirring up strength upon strength upon strength. Tapi ada suatu hal yang akan terjadi. Kamu akan merasakannya, suatu perubahan, suatu kekuatan demi kekuatan baru. New strength for new seasons. Suatu kekuatan baru untuk suatu musim yang New baru. strength for new blessings. Suatu kekuatan baru untuk berkat yang baru. New strength for new favor. Kekuatan baru untuk perkenanan baru. New strength for new grace. Kekuatan baru untuk kasih Amen. karunia baru. Amin. Stand to our feet, church. Come on. Mari bangkit berdiri.